Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Die bijgelovigen waren van de morgens door omstandigheden, autopech enzovoort, toevallig geen Nederlandstaligen in de mis van de kapel, dus ik heb maar 1 preek gedaan in het Frans. Dat betekent dat er nu een preek is in het Nederlands na de mis, zodat de Franstaligen die nu volgen niet moeten wachten. Het is vandaag onze lieve Heer Hemelvaart. En de mis is dus met een speciale communicantes, speciale prefatie ook. En het is de tijd van dus de Hemelvaart. Ja. Dus nadien zal het sermoen ook ter beschikking zijn, nadien dat ik het opgenomen heb en op internet gezet. Chers fidèles, bonsoir. Ce matin, donc il n'y avait que des francophones de la messe par hasard, à cause de panne de voiture, etc., de plusieurs personnes, etc., d'empêchement. Il n'y avait pas de néerlandophones, enfin il y en avait 2, mais qui comprenaient le français. Ça ne valait pas la peine de faire un sermon en néerlandais. Donc il n'y a qu'un sermon en français ce matin de la messe aux 11h, qui est maintenant, bientôt, sera disponible en ligne. Il est en train d'être mis en place par YouTube. Donc le téléchargement enfin, est en cours. Et donc vous aurez la messe sans sermon, comme toujours, mais je vais dire un sermon en néerlandais après la messe, parce que je n'ai pas fait un sermon en néerlandais aujourd'hui, et maintenant il y a les néerlandophones qui sont branchés, et voilà, qui sont là. Donc il faut un sermon néerlandais. La messe est bien sûr celle de l'Ascension, et elle a une préface propre, et aussi des communicantes, c'est la prière avant la consécration, un kijitu, etc., ou communicantes propre. Voilà, donc après la messe, il y aura le sermon en néerlandais. Merci pour votre dévotion.
Zoek dat weg terug. Uit je verstand lagen links rechts. En die vanuit aansteken zoeken. Aansteken geven. En aansteken geven. Alles op zijn plaats. Alles heeft zijn plaats en alles op zijn plaats. Wacht. Alles heeft zijn plaats en alles op zijn plaats. Altijd. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, amen. Tu latare Dei. Avem purificat tutto a me, Iudicame Deus eliscende causa mia vigente non sancta vomini querelosa eruve me. Quia tu es Deus, fosse tu lume, aquare mera pelistit quartistis in ciedo, tu vigim inimicus. Evite lucem tuam et veritatem tuam ipse mediluxerunt traduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacla tua. Tu vot altare Dei, avem purificat tutto a me. Confide vorti vincitera Deus, Deus meus, quater numere quarcantur vers me. Spiram Deo ponemat confidebor illis altare futus mei Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In tui latare Dei. Avem purificat tutto a Altero me. nostrum in nomine Domini. Felicile metteram. Affite ordine tente beate Maria, Saint Verbe, Virgine Beate Michael, Candomiate, le Baptiste, Saint Apostles Peter et Paul, Nivos et Saint Novis, Saint Peccavi, Nimis, Correlatione, Vevet opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precorda da Maria, Saint Verbe, Virgine Beate Michael, Candomiate, le Baptiste, le Saint Apostles Peter et Paul, omnes sanctos vos fratres et nomine Dominum Deum nostrum. Miseria tu potens Deus, limitis peccatis tuis, perducatias vitam aeternam. Amen. Confitior Dei omnipotenti, Beate Mariae, semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis foliatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo pecor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Annam Baptistam, Sanctis Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et tibi Pater, orare pro mea Deum nostrum. Miseriate vestini potente Deus, remissus peccatis, vestis purificat volat vitam aeternam. Amen. Innocentia nostra solum missione peccatorum nostrum privat nobis omnipotens et misericordia minus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Replex tua et habitur in te, Ostende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tudo nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Vidi Galilei per mirabili aspicientes in celum, alleluia. Quem ad volum vidis Sium ascendentem in celum, ita venies, alleluia, alleluia, alleluia. Omne gentes quale de manibus jubilate Deum voce exultationis. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vidi Galilei per mirabili aspicientes in celum, alleluia. Quem ad modum vidis Sium ascendentem in celum, ita venies, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicemus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi partem magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filii Genite Iesu Christe,
Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui sedis ad excelam Patris, miserere nobis, voliam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sanctus Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Concede quesum omnipotens Deus ut Fio Diena Die unigenitum tuum Redemptorem nostrum ad celos ascendisse credimus, ipsi quoque mente in celestibus habitemus, per ionem Dominus Christum Filium tuum, qui te confide Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Actuum Apostolorum. Primum quidem sermonem feci de omnibus o Theophile, que cepit Iesus facile et docere, usque in diem qua precipiens apostolis per Spiritum Sanctum quos elegit assumptus est. Fidus et privus si ipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eius et eloquens de regno Dei. Et confessens precepit Eos ab Hierosolimis ne discederent, sed expectarem promissionem Patris, quam audistis inquit per osmeum, quia Ioannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizaviminis Spiritu Sancto, non post vos dies. Igitur, qui convenerant interrogabant ium dicentes, Domine, si in tempore hoc recituves regnum Israel. Dixitatem eis, non es verum vestrum nosse tempora vel momenta, que Pater posuit in sua potestate, sed accipietis virtutem superviente Spiritus Sancti in vos, et eritis micites in Jerusalem, et in omni Judea, et Samaria, et usque ad ultimum terre. Et cum dixisset, videntibus illis, elevatus est et nubes suscepit eum apoculis eorum. Cumque intuerentur in celum euntam illum, esse duo viri ascetero tuxa illos in vestibus albis predixerunt, viri Galilei, quid statis adspicientes in celum, hic Iesus qui assumptus est ab orbis in celum, sic veniet, quem ad modum vidistis eum, euntem in celum. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Ascendit Deus in jubilatione, et Dominus in voce tuae. Alleluia. Dominus in sina in sancto ascendens in altum captivam duxit captivitatem. Alleluia. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secondo Marcum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore reconventibus undecim discipulis, apparuit illis Iesus, et exprobavit incredulitatem eorum, et risiam codis, quia isqui viderant eum resurrexisse, non crediderunt. Et dixit eis, eiuntes in mundum universum, predicate evangelium omni creature, qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem meos qui crediderint, hec sequentur. In nomine meo demonia icient, linguis loquentur nobis, serpentes tolent, et si mortiferum quid piberint, non eis ocebit, super egros manus imponent et bene abebunt, et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis, assumptus est in caelum, et sidet ad dextris Dei. Illi autem profecti predicaverunt ubique Domino cooperante, et sermonem confirmante sequentibus signis. Laus tibi Christe. Credo in Deum, Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in nomine Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex pater natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendite et celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturis est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regnum vivit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filio simul adoratur et glorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismum remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Ascende Deus in jubilatione, et Dominus in voce tube, alleluia. Orate, fratres, Suscipia Dominus sacrificium anibus tuis, at laudamus gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram tu Deus Dei ecclesiae sui sancte. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sussum corda, habemus ad Dominum, gratia gramus Domino Deo nostro, lignum et justum est. Heredum et justum est, cum et salutare, nos tibi semper urbi gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens et Dei Deus per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cenentibus est elevatus in caelum, ut nos divinitate sue tribueret et sepaticipes. Et ideo, cum angelis et archangelis, cum trones dominationibus, cum omnium nicat celestis exercitus in gloria tuae canimus, sine fine dicentes,
Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis coque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus munici divina institutione formatidem dicere. Pater noster requis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitatis peccata mundi miserere nobis. Agnus equitatis peccata mundi Miserere miserere nobis. Agnus equitatis peccata mundi dona nobis pacem. Domine sum Deus. Domine sum Deus. Domine sum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, Beati Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et digitates, quia peccavit in excoriatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa,
Dio precor Beata Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Nonum Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et ei Pater, orare pro viatum Deum nostrum. Misericors Vectini Potens Deus, remissis peccatis vestis peccat volat vitam aeterna. Amen. Illusianissam absoluzione remissione peccatoria, vestulam privat vobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Ecce angelus Dei, civitaris peccata mundi, Domine nostrum Deus, et esse tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitura mea. Domine nostrum Deus, et esse tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitura mea. Domine nostrum Deus, et esse tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavitura mea. Salite Domino, qui ascendit super celos, celorum ad orientem. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Presta nobis quis omnipotens et misericors Deus, utque visibilibus mysteriis someda percepimus, invisibili consequamur effectu. Per nomen nostrum Christum Filium Tuum, qui te convive l'eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. In Sancti Evangelii secondo Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio era il Verbo, et verbum apud Deum, et Deus et verbum. Hoc in principio apud Deum. Omnia ipsum facta sunt, et ipsum factum est, nihil factum est. In ipso vita, et vita, et lux hominum. Et lux in tenebris mus, et tenere non comprenderunt. Cuvit ovumus est Deo, cubi nomen Johannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet illumine, ut omnes cederet perilum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet illumine. Erat lux vera, que illuminator hominem venentem in hoc mundum. Il mundo erat et mundo spiritus factus, et sed non non coniovit. In propria venit et sue non receperunt, quod receperunt eum dirilis potestatem filos Dei fieri. Is ficere omne Deus, canonum sanguinibus, necum state canis, necum state viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est habitate nobis vinum gloria melum genite Patrum gratiae veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lux et spes nostra, salve. A te clamamus exules Filii, A te suspiramus, gemente et flente in ac lacrimarum vallei. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes optuos a nos converti. Et Iesus metum fructum ventris tui nobis, poso que diremus tende. O clemens, o Fia Dulcis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei genitex. o dignificiamus promissionibus Christi. Oremus Dei fosum nostrum et vitus formate clamante propices et pice, et intercedente glorios Immaculata Virgine Dei Genetice Maria. Cum beato Iosefius Pons, ac beatus apostolis tuis Petro et Platonibus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertatis, adatione, sancte mati, Virge Plestis et fundimus, misericordia bendexadi per anni Christum Domum nostrum. Amen. Sancte mica candide fenen prego, contemplissa missidias obres religium. Impretire Deus subit et peccamit, propice pescis lestis a nostris virtus marinos, petitionem venemat per mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Coriere sacatissimum. Miserere nobis. Coriere sacatissimum. Miserere Coriere nobis. sacatissimum. Miserere nobis. We zingen Regina Celi nummer 57. Regina Celi, laetare, alleluia. Quia quem erubisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Dus na een korte dankzegging is er de preek in het Nederlands.